So hello guys, ito yung huli namin guys. Dailies guys. Fresh pa guys. Tingnan nyo guys. Ang dagat kasi kami guys, kaya ayan ang huli namin. Oh, napakasarap ng sabaw guys. Tinola, may ano guys, may sili, tapos may tanglad, tapos may kalamansi guys. So ayan, kain tayo guys. Masarap talaga ito guys. Tingnan nyo guys. Oh, di ba? Wow, yummy guys. Dailies, sarap na sarap. Fresh na fresh. Galing sa dagat. Kauwi lang namin. So ayan ang ulam namin ngayon guys. Ngayong gabihan. Thank you for watching guys. Para kain tayo. Masarap to sa taglamig na panahon guys. O di ba? Tingnan nyo guys. O di ba? Sarap. Tara kain tayo guys. Masarap to guys. Lalo na po may kung ano, mainit pa. Napakainit pa. Umuusok pa siya guys. Tingnan nyo. Thank you for watching guys. Bye bye.